Ha guys, na nag-story sa kung mag-face reveal na daw ka. Pero so, Google kay guys kay dili pa na ako pwede possible ni. Kailangan ako madaghan akong comment o draft. So, before kan dahil nakita na ako sa akong isa ka comment nga kanang dalaga siya nga babae nga nag-ingon siya nga pagkanta daw te konsyada bakag tingog. So dili kay ko siya nagtingog lang pili ko kanta nga ko alat ko ulit para sa laptop na to ko na no tara. So nara guys, so yun wait lang. And I need you now tonight, and I need your love forever. Stunning videos. Shut up. Canva Video makes. Guys, lahat nawala pa yung wifi. So, diri na lang ko magtanong. So, saan connect sa mong wifi na to? Turn around, bright eyes, every day na full of heart, and I need you now tonight. Sound like advertise, papapagagaga, guys. Sumayaw sa tuyong katulan na hindi binahan na ako. Mahingi, Papa! Ma, come in please. So, i-face reveal ko na guys. Actually guys, di na lang ako magsasounds kasi umuulan dito. At nag-charge pa yung laptop. Ano lang kantahin ko? Dahil ako katahon kay Justin Bieber. Oh, for you, I've won and done whatever. Yes, I just can't believe we hate together. And I wanna play cool, but I'm losing you. I'll buy you anything, I'll buy you anywhere, 'cause it's David. And it's stick me down and every time I want you. Now